Transformasi pendidikan di abad ke-21, tantangan dan peluang. Education transformation in 21st century challenges and opportunities. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Good morning, ladies and gentlemen, whom I respect. Pendidikan, sebuah pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa, terus mengalami evolusi seiring dengan perubahan zaman. Education, a fundamental pillar in development of nation, continues to evolve with the changing times. Di abad ke-21 ini, kita menyaksikan gelombang transformasi yang signifikan dalam dunia pendidikan, didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan kerja pasar yang dinamis. In this 21st century, we are witnessing a significant wave of transformation in the world of education, driven by technological advancement, social change, and dynamic labor market demands. Pergeseran ini membawa serta tantangan dan peluang yang perlu kita cermati bersama. This shift brings with it challenges and opportunities that we need to examine together. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. One of the main challenges we face is how to ensure equitable and quality access to education for all segments of society. Meskipun teknologi digital telah membuka pintu bagi pembelajaran jarak jauh dan sumber daya edukasi online, masih banyak daerah, terutama di pelosok, yang kekurangan infrastruktur dan konektivitas. Although digital technology has opened doors for distant learning and online educational resources, many areas, especially in remote regions, still lack infrastructure and connectivity. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang pendidikan antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak memiliki akses. This gap has the potential of widen the educational divide between those who have access and those who do not. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur digital yang inklusif dan program-program yang mendukung literasi digital menjadi sangat krusial. Therefore, investment in inclusive digital infrastructure and programs that support digital literacy becomes crucial. Tantangan berikutnya adalah relevansi kurikulum. The next challenge is curriculum relevance. Sistem pendidikan tradisional seringkali berfokus pada hafalan dan ujian standar yang mungkin tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Traditional education system often focus on memorization and standardized text, which may no longer be relevant to the ever-changing needs of the workplace. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih menekankan pada keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. We need approaches that place emphasis on 21st century skills such as critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dan pembelajaran sepanjang hayat, karena individu perlu terus memperbarui diri di tengah cepatnya perubahan teknologi dan informasi. Curricula must be designed to develop adaptability and lifelong learning capabilities as individuals need to continuously update themselves amidst rapid technological and informational changes. Namun di balik tantangan-tantangan ini, terbenam pula peluang yang luar biasa. However, behind these challenges, there are also extraordinary opportunities. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan, AI, realitas virtual VR, dan analitik data menawarkan potensi revolusioner untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Digital technologies such as artificial intelligence, AI, virtual reality, VR, and data analytics offer revolutionary potential to enhance the effectiveness and efficiency of education. AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar, menyesuaikan materi dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. AI can personalize learning experience, adapting material to each student's pace and learning style. VR dapat menciptakan simulasi yang imersif dan interaktif, memungkinkan siswa untuk menjelajahi konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih menarik.
VR can create immersive and interactive simulation, allowing students to explore complex concepts in a more engaging way. Sementara itu, analitik data dapat memberikan wawasan berharga bagi pendidik untuk mengidentifikasi area di mana siswa membutuhkan dukungan tambahan. Meanwhile, data analytics can provide valuable insight for educators to identify area where students need additional support. Selain itu, pandemi global COVID-19 telah secara paksa mengakselerasi adopsi pembelajaran blend dan pembelajaran jarak jauh. Furthermore, the global COVID-19 pandemic has forcibly accelerated the adoption of blended learning and distance learning. Meskipun ada kendala awal, pengalaman ini telah menunjukkan bahwa pendidikan dapat berlanjut di luar batasan-batasan kelas fisik. Despite initial obstacles, this experience has shown that education can continue beyond the confines of physical classroom. Ini membuka peluang untuk model-model pendidikan yang lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya hidup peserta didik. This open up opportunities for more flexible education models which can accommodate various needs and lifestyle of learning. Peran guru juga mengalami pergeseran. The role of teachers is also shifting. Dari sekedar penyalur informasi, guru kini menjadi fasilitator, mentor, dan motivator yang membimbing siswa dalam perjalanan belajar mereka. From merely being information providers, teachers now become facilitator, mentors, and motivators who guide students on their learning journey. Pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pendidik sangat penting agar mereka dapat menguasai alat dan metode pengajaran baru, serta mampu menumbuhkan keterampilan abad ke-21 pada siswa mereka. Continuous professional development for educators is crucial so that they can master new teacher tools and methods and cultivate 21st century skill in their students. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Education is a long-term investment. Untuk membangun masyarakat yang maju dan berdaya saing, kita harus berinovasi dan beradaptasi dalam pendekatan pendidikan kita. To build an advanced and competitive society, we must continue to innovate and adapt our educational approaches. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan seperti keluarga, komunitas, industri, dan masyarakat sipil. This is not only the responsibility of the government, but also involves active collaboration for all stakeholders, families, communities, industry, and civil society. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan tak terduga. Thus, we can ensure that future generations are well equipped to face an increasingly complex and unpredictable future. Terima kasih. Thank you.